Sudac, gospodine svjedoče. Dans un premier stade, Monsieur Seychelles vous a demandé Dakle, gospodin Šešelj vas je prvo pitao vous le considériez comme un fasciste. Da li vi njega smatrate Vous fašistom? avez répondu, Vi ste moi odgovorili, je fais pas de politique, je ne sais ja pas, se etc. ne bavim politikom, ne znam i Il tako a dalje. continué à vous poser U des redu. questions. Nakon et toga vous vam avez je on dit, nastavio postavljati vous pitanja avez dit, i vi ste en kazali quelque sorte, u non. neku ruku Et puis ne. voilà qu'apparaît un document I où ovdje sada là, imamo noir sur blanc, jedan dokument c'est gdje crno na bijelo indiqué piše que le Parti radical serbe, da je Srpska radikalna stranka ceux qui en font partie sont des néofascistes, mais que certains neofašistička, essayent de ali da reformater leur neki image. pokušavaju Tel izmijeniti njezin imidž, Alors, među njima i Nikolić. vous avez vu la différence entre ce que Da vous li avez dit avant vidite et puis ce que razliku vous dites dans između le onoga papier? što ste ranije kazali i ovoga što stoji ovdje na ovom papiru? You will note, Your Honor, Svjedok, that primijetit ćete, časni I sude, was saying that it has been characterized as such. I didn't say that I didn't think so. da ja nisam rekao da But to if ne I mislim. have to be rude, I'll say it. Ali ako trebam the Radical biti Party, nepristojan, ja ću in its program, to i reći. historically, Ja mislim at da the radikalna time stranka of the Balkan u Wars svojem and programu during u the vrijeme Kosovo War of balkanskih 1999, ratova, kao had i tijekom a program Kosovskog that, rata was in many 1999. ways, Program justly te stranke characterizable as fascist. se mogao It s has been pravom trying to remake its image, u and that's what I mnogim was komponentama commenting on. nazivati fašističkim. Ta stranka sada pokušava izmijeniti svoj imidž i to je ono što sam ja komentirao. To je jednostavno komentar u vezi sa trenutačnom političkom situacijom. Sudac, gospodine vještače, ja neću ući u ovu raspravu jer naš zadatak nije da utvrdimo da li je neka politička stranka ovo ili ono. Međutim, moram vam reći da sam zapanjen. Vi ste već svjedočili u više predmeta, predmeta koji su bili medijski zanimljivi i znali ste da ćete biti ne samo svjedok, nego vještak tužitelja. Vi znate da vještak po definiciji mora biti neovisan, dakle koji ne zauzima određene strane. Međutim, 13. marta 2008. godine, dakle prije nešto više tjedana, vi šaljete jedan dokument koji primatelj tog dokumenta objavljuje na jednom blogu. Vi kažete da to nije ništa službeno, no ne moram vam ja reći da komunikacije koje se vode internetom i koje se objavljuju na blogu odvijaju se gotovo trenutačno. Da li nije li vam palo na pamet da postoji problem između toga da se ovako nešto objavljuje i činjenice da vi ovdje svjedočite? Odgovor, pa ja sam bio prilično iznenađen kada sam vidio da je to objavljeno na blogu. Ja sam toj osobi poslao kao privatnu poruku i to nije bilo zamišljeno da bude poznato široj javnosti. Međutim, s druge strane, ja sam promatrač trenutačnih događaja kao i svatko drugi i ja komentiram te događaje, uključujući i političke događaje. Koliko ja znam, ja sam ovdje vještak za druga pitanja, a ne politička pitanja. I stoga bilo što bih ja rekao kao vještak pred ovim sudom tek treba osporiti u smislu točnosti.
Ja sam dao svečanu izjavu kada sam ovdje nastupio kao svjedok i obećao sam da ću govoriti istinu onako kako sam je ja vidio. I ja svakako nastojim učiniti to na najbolji mogući način. Ja, monsieur Seychelles. Sudac, izvolite gospodine.